Finals! Bulacan Olympics. Anong gagawin, Jimmy? Eto, merong mga itlog dito. Bawat isang player mag-iipit ng itlog dito sa kanilang hita. Pagitan ng tuhod tsaka hita. Oh. Dadali nila dito palakad, ha? Okay. Ipit ang itlog. Oh. Ipit. Pagdating dito, iuhulog. Walang Hindi. gagamit ng may. Balik! Pwedeng kamayin, okay. Oo, Hindi pwede balik dito. tumalon. Hindi pwede. Lakad lang. Okay. Lakad lang. Okay. Uy, palisin nyo nga rin. Okay, ready na. Oh, ready? Ang yelo, malamang matalo. Malamang may talo yelo. Bakit? Ipit eh. Di ba? Ipit eh. Hindi maipit, nakabuke. Sakang eh. Bahala na siya. Oh, ready? Una si Okay. Kiko, tsaka si Jose. Ready? Eggs between the legs. Relay, get set, go! Go! Yan, ganyan lang. Ayan, lakad. Up, iuhulog. Ayan, Yun. balik. Okay. Okay. Gladys. Yellow or blue. Hinulog. Okay, go, Alan. Alan. Oh, sige. napasagan. Si Alan. Ayan. Okay, Paulo. Ay, Okay, nakakatatlo na yelo. Okay, go! Go! Oh, Yan. mabagal lang si ano. Hoy! Hoy! Balik! Okay. Yung mga nilaw, oh. Nauna. Okay, go! Galing umipit ang Eto na. itlog nila din. Okay, Tony. Nako, si Tony pa. Ayan. Tapos tayo nito. Okay! Okay. Okay na. Wala na. Yellow! Okay, the winner is Yellow Team! Okay, Jobin and family, hello! Tatay Robert, Darius and family. Tonight! Darius, his son and family. Ay, mamaya! Kita na Uy! yung kampo. Jobin, dito ka! Ulat ako. Hello! Mamaya may show ko sa Clown Shack kasama sa X-Bama. Direct Lolan and Mrs. Estela Ledesma, hello. Si Antonio, hello nga pala ma. Thanks to your Christian Hindi pumili ako sa Bacolod may show si Walio. Uy, ano pa na? Very Bang cool show shirt, sa thank library. you. Kalimutan ko ang date. Kailan yun? Hi, Mom! Oh, Pato Cantos! 28! Hello, Hi, Pato Mamo! family! Hello, Mami! Ganun Thank dati you yung all nanay. for work and Vicky Bello. Oh, may club yun! May show kami 4 Chan Chan! 28. Chan, hello! Gladys and the Boxers tonight, kampo. Chan Perez. Here. Ingat sa hospital. Hello, magandang. Hi, Marlon. Joby and Joey and Rona. Yan. Anja, pagaling ka. Tol! Love you, Tol! Direct Primo! Tarazona and Primo Bobby Benitez. boys, thank you. Mr. Wong of Ito Club mga Artists, thank you! Mga taga Naga City, hello! Two berries, thank you. Sa bukas, nasa Bulacan kami, Pulilan, Bulacan. May show. Well, say what's up, the Papa Coupons! I'm Compass Internet. Yo, what's up? What's Botas, up? nasa na botas kami mamaya. Nympha and La Manila. Hello. September 20, nasa Dagupan City at Suban po ang Gladys and the Boxers with K. Kasama si Alan A. See you tonight, Campo. See you tomorrow! Bye! Go! Bye! I love you! I love you, everybody! I love you, Heidi!